আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে ট্রাফিক পুলিশ স্কুলের শিশুদের নিরাপত্তার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। আজ দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি স্কুলে পুলকার চালক এবং অভিভাবকদের সাথে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা হয়েছিল এবং পুলকার চালকদের বাণিজ্যিক নম্বর পেতে বলা হয়েছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল পুলকার চালক এবং অভিভাবকদের মধ্যে সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, যাতে স্কুলের শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। প্রধান অতিথি ডিএসপি ট্রাফিক বিজি সতীশ পশুমার্থী আইপিএস পুলকার চালকদের পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন বিভাগ কর্তৃক জারি করা পরামর্শ পুলকার চালকদের সাথে রাখার অনুরোধ করেন এবং অভিভাবকদেরও সচেতন করেন। শুরু করব, স্কুলে একটা রোড সেফটি কমিটি তৈরি করব, যেখানে পেরেন্টসরা থাকবেন, পুলকার ড্রাইভাররা থাকবেন, স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ, ম্যানেজমেন্টের রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবেন। সেখানে বা কোনো পেরেন্ট টিচার মিটিং এ আপনারা এই ব্যাপারগুলোকে তুলতে পারেন। ঠিক আছে, প্রত্যেকটি স্কুলে কি হচ্ছে, কোন দিনে ওরা ছুটি দেয়, কোন দিনে ওরা পুলকার কেন করে না, এগুলো আছে। এটা স্কুলের কাকুরা, সিকিউরিটি আর স্কুলের রুলস রেগুলেশন এভরিথিং অনেকটাই সাপোর্ট করছে বাচ্চাদের জন্য। আর যদি কিছু হচ্ছে তো আমরাই অতটা রুলস আমরা পেরেন্টসরাই এই জায়গাতে একটু ভুল করছি, কি কত রুলস কি করে মানবো, তো আমাদেরকেও একটু কনসার্ন হতে হবে। আর প্রবলেম হচ্ছে পুলকারে একটা ছোট প্রবলেম আছে কি ড্রাইভার আজকে শরীর খারাপ, আজকে অন্য ড্রাইভার আসবে, কালকে ড্রাইভারের ফোন বন্ধ, চার্জ দিতে পারলাম না, তো ওই জিনিসটা হলে আমরা কি করব পেরেন্টস। बताया गया है पुलकार। आज हमने ये वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी इशू हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, जो पुल कार्स के लिए, उसको लेकर हम आए हैं और स्कूल मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सभी को हमने यही बताया, और विशेष करके जो पुल कार के ड्राइवर्स और ओनर्स हैं उनको भी ये बताया कि जो एडवाइजरी है उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको मान के चलना पड़ेगा, और जो लॉ है, जो MB एक्ट है, उसके अंतर्गत जितने भी प्रोविजंस है उसको मान के चलना पड़ेगा। वाइड नंबर प्लेट से गाड़ी ना चलाए, और सीट बेल्ट, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस ये सब रहे गाड़ी में, ये सब हमने उनको बताया। और पेरेंट्स का दायित्व क्या है, स्कूल मैनेजमेंट का दायित्व क्या है, ये भी हमने उनको सचेतन किया। सर ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। जो गाड़ी जो इसको मान के नहीं चल रहे हैं, इसको पकड़कर हम 1 हफ्ते का रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक शो कॉज नोटिस इशू हो रहा है। इसके बाद जो है, अगर कोई ऐसा गाड़ी पकड़ा जाता है जो पेपर ठीक ठाक नहीं है, सेफ्टी मेजर्स नहीं है, इनको सीज करके हम जो आइन के मुताबिक जो एक्शन है वो लेंगे। सर गार्जियन के लिए क्या कहिएगा? गार्डियन के लिए यही है, गाड़ी उनको देखना पड़ेगा कि गाड़ी का कागज पत्र ठीक है कि नहीं। एम परिवहन एक ऐप है, उस ऐप के माध्यम से वो लोग देख सकते हैं कि जो जिस गाड़ी से वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, और बाकी जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको भी लेना पड़ेगा, और स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से उनसे संपर्क में रहना पड़ेगा।